পুরাণ মতে যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে যে কোনো পুজো শুরু হওয়ার আগে, যে কোনো পুজো, যে কোনো ঠাকুরের আমরা পুজো করি, সেটা শুরু হওয়ার আগে গণেশ পুজো হওয়াটা বাধ্যতামূলক। আর তাই এখানেও আমরা আজকে প্রোগ্রাম শুরু করব। গণেশ বন্দনা, সোমা চক্রবর্তী, শুরু হচ্ছে গণেশ বন্দনা। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।